Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada, stay safe, jaga diri. Misalkan tidak penting-penting, lebih baik jangan keluar, tetap duduk di rumah supaya lebih aman. Kalaupun mendesak ada yang perlu dibeli, tetap ikuti protokol kesehatan ketika berada di luar. Jaga diri kawan-kawan saudaraku semuanya, karena case-nya tengah meningkat. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah video di WhatsApp saya. Judul atau tajuknya ialah "Sebarkan lagi bukti kristianisasi secara terbuka terhadap muslim di Malaysia." Maksudnya, sebarkan lagi bukti kristianisasi secara terbuka terhadap muslim di Malaysia. Maksudnya apa nih? Oke, daripada penasaran lebih baik kita akan lihat. Oke, let's play. 1, 2, 3, play. Kuala Lumpur, Malaysia, and I'm with Sadia. So Sadia, awak ada sakit di badan? Okay. Tawa ya cara cakapnya. Alright, so I'm going to touch you with my Untung ada hand translate-nya. very quickly. Okay. In Jesus' name, all pain go away right Jap. now. Dengan nama Yesus, semua kesakitan sembuhlah sekarang. Wah, udah tak betul ini. Dia mengajak untuk murtad. Tapi kenapa kakak ini tidak peka? Padahal kan kalau kita dengar yang namanya Yesus, itu mesti dari agama lain. Akan tetapi kakak ini tidak peka. Seharusnya kalau kita dengar yang namanya Yesus, itu kita menghargai juga agama lain kan ya. Harusnya kita tidak terima. Apa nih harusnya? Oh ya, saya juga pernah lihat video kawan-kawan. Itu kejadiannya itu di Jakarta. Masa itu hari Ahad. Kalau di Jakarta hari Ahad, kalau tidak ada COVID itu ada Car Free Day. Jadi orang-orang bersukaria di jalan raya. Nah, di situ kan ketika Car Free Day itu ramai yang bersukan, ada yang tua, ada yang muda, anak kecil, semuanya di situ kawan-kawan, ramai sangat. Dan di situ ada penyelundup. Jadi mereka itu dari agama non-muslim. Mereka itu mengincar orang-orang emas atau warga emas. Lepas itu ditegur sama orang yang rekod video itu. "Bu, jangan macam itu. Kenapa ibu? Dia agama Islam, pakai tung. Kenapa ibu cakap pasal Yesus dan menyebarkan selembaran kertas dan isinya pasal agama dia kawan-kawan." Nah itu dia, sama seperti ini. Cuman bedanya kalau di Malaysia ini dari orang putih, dari luar negara. Kalau di Indonesia itu orang Indonesia sendiri, tapi dari orang-orang Batak gitulah, macam itulah kawan-kawan ya. Oh, udah tak betul ini. Kita kena peka kawan-kawan ya. Oke, hati-hati nih kawan-kawan, bahaya tau enggak? Oke, langsung play lagi, 1, 2, 3, play. Every attack on this body, leave her. I speak a refreshing. Tapi si kakak ini diam aja ya. Jesus. Apa nih, Jap? Mereka mendekati mangsa dengan menawarkan doa, menyembuhkan, lalu memulakan dakwah bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Aduh. Kalau misalkan kalian jumpa seperti ini, lebih baik jangan diterima, jangan dideketin. Bahaya nih. Diam-diam mereka itu menghanyutkan. Seperti sungai, ya. Memang sungai itu tenang, akan tetapi menghanyutkan. Bahaya seperti ini. Oke, kita play lagi, sudah play. Pasangan misionari dari Amerika dan Singapura ini berdakwah kepada muslim Malaysia secara terbuka. Secara terbuka loh. Yes. Right, and so all right, so we're gonna pray in Jesus' name. Stroke be gone right now. Be healed from. Oh, your program is free for the Jesus. Yeah, Jesus. Are you Muslim? Yeah, I mean Muslim. We pray for many Muslims in the name of Jesus. Kok si abang ini udah tahu, tapi dia terima-terima saja. Kami telah berdoa kepada ramai muslim dengan nama Yesus untuk disembuhkan. Oke, kita play lagi, 1, 2, 3, play. To get healed, because Jesus loves everybody, and the Quran says that Jesus was doing healing miracles. Yes. Right? And so all stroke be gone, all weakness be gone, strength come back, and I can feel the power of God. I feel something's going on here. Yeah. You feel something going on? Yeah, yeah. You feel energy, right? Yes. See, like Jesus, like when you pray for somebody and they feel strength in life,
It's life. Yes. How can you impart life to somebody from somebody who's dead? No, Jesus is alive. Do you guys need God to heal you of any pain or Sorry kawan-kawan ya, misalkan di sini ada non-muslim yang tengok, kita tetap menghargai agama lain, agama apapun itu, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Di sini kepercayaan Muslim ya, sebagai akidah Muslim. Kalau Yesus itu memang ada, Yesus itu Nabi Isa. Akan tetapi Yesus itu kalau di agama non-Islam itu kan dianggap sebagai Tuhan. Tapi kalau di agama Islam itu dianggap sebagai Nabi. Kalaupun kita beda kepercayaan, beda keyakinan itu wajar. Kita harus menghargai juga kan. Akan tetapi cara yang dilakukan orang-orang ini salah kawan-kawan ya. Salah banget. Ini ibaratnya mengajak orang murtad. Yang di sini yang herannya si abang tadi Muslim, akan tetapi kok dia mau-mau aja diajak macam ini ya. Sekali lagi, buat yang tengok video saya ini yang non-Muslim, kalau kita beda kepercayaan itu wajar. Akan tetapi cara yang dilakukan orang ini salah. Dan di agama Islam ya, itu diajarkan untuk saling menghargai kepercayaan. Misalkan non-Muslim mempercayai surga mereka sendiri, kita hargai, jangan mencaci atau menghina. Itu arti toleransi. Tapi yang dilakukan orang ini tetap salah banget sih, salah. Oke, kita play lagi, 3 play. sickness in your body that won't go away? We like speak to it and it goes away. I don't think so. I have back pain too. You have back pain? Now, back pain, leave him now in Jesus' name. Be free of that in the name of Jesus. Be healed because Jesus loves you. Now, move around. Are you feeling anything going on in your back? Nothing. You feel something happening? Look, get his reaction. Nothing happened. To be honest. Do you believe in Jesus? We are Muslim. You're Muslim? Yeah. When we're ministering to Muslims and they get healed in the name of Jesus, Ya, kami pun mempercayai kalau Nabi Isa itu wujud. Tapi bedanya, kepercayaan non-Muslim, Nabi terakhir itu Nabi Isa. Kalau di Islam, Nabi terakhir itu baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kita harus hargai itu, kepercayaan masing-masing ya. Mereka punya surga sendiri, kita punya surga sendiri, macam itu. Jadi jangan saling mencaci, menghina. Oke, lanjut kita pilih lagi, 3 play. in the name of Jesus, we'd like to tell them that it's a sign to help them to believe that Jesus is who he says he is. Jesus walked around saying that he was more than a prophet. He was saying, I'm the savior of the world. I'm going to die for the sins of the whole world. We were talking to a Muslim man the other day about like the whole idea of the Son of God, you know, because we know that Muslims don't believe that God has a son. But I was saying to him, I said, it's like you can't look at the word Son of God or the title Son of God the way the human mind would look at it, because it implies that God had a wife, they procreated and had a son, and it's just not the case. God did not have a wife. God doesn't have a wife. You know, the Son of God is actually the Word of God. Like, so when God spoke, that word was Jesus. Like, the Word became flesh and dwelt among man so that man can touch God. Like, I want to pray that Jesus would appear to you guys in a dream, because I know Muslim men are big on dreams and visions. So I asked you, Lord Jesus, to appear to them in a dream so that you can tell them firsthand who you are specifically. And you're faithful, Lord, because you're the one who saves, God, not me. All I do is come with a message, and you're the one that saves. So we thank you for that. In Jesus' name, amen. Amen. You know, I was born in a Muslim family, but when I was 7 years old, Jesus appeared to me. I see. Yes. That's a And- good. That changed her. Yeah, that changed everything because no one taught me about him, and no one taught me about him. But he was walking down my street in Singapore, and covered with bright colors, and I just saw him, and I was so happy, and I just knew it was Jesus, you know. And all my life, even though I didn't know how to get to him at that time, I always used his name. Every part of this body, be set free by his blood. Lord, bless her, forgive her for her sins, Lord. And I speak and I decree and declare your word that says that by your stripes, by the stripes of Jesus Christ, you are set free from all pain. Go right now in Jesus' name. Amen. Yeah, saya pray in Jesus' name. Thank you, Lord. Yes! Praise God.
Sekali lagi kita harus menghargai kepercayaan mereka, tetapi caranya di sini salah. Kenapa di sini saya bilang salah atau cakap salah? Karena di sini boleh saja menyembuhkan orang lain, apalagi beda agama. Tapi caranya jangan bawa-bawa agama. Itu salahnya. Dalam Islam pun diajarkan untuk saling membantu, tolong menolong walaupun itu non-muslim. Kita tidak boleh zolim kepada non-muslim. Kita hargai kepercayaan mereka. Mereka punya surga sendiri, kita punya surga sendiri. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Saya tidak ada maksud apa-apa di sini. Saya tetap menghargai kepercayaan kalian semua. Cuman di sini saya menyalahkan orang ini, caranya itu salah. Karena di sini saya lihat, saya tengok itu memaksakan untuk mempercayai keyakinan mereka. Itu saya tengok di sini. Karena dalam Islam, dalam kepercayaan kita, itu tidak boleh memaksakan orang lain mempercayai agama kita. Mereka harus ikhlas dan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kepada orang-orang di luar sana yang non-muslim yang tengok video saya tidak ada maksud apa-apa. Kalau yang dilakukan orang tersebut yang di video ini salah. Boleh saja membantu orang lain, tetapi jangan bawa-bawa agama. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya Haris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.